तेरे आगड़े देख ले जनता अरे पछाड़े देख ले सेंता अलग रे लेगा घटी के जल्दी बोगा घिना के नकड़े नकड़े घेना अरे घाटी जगह सेटा तोर माई जी की बे बुढ़ा सी बोल बे ओडिया हाल तो मुई कोई भी अबे कहो बे रास्ता काय ए बेटाओ अबे मु तो ते रास्ता को था पचारुनी बे अरे भको एबे सीधा रास्ता बोल देलु सर पचारु नहीं बे हमर घर आइलु चुसबे मोके बिड रहिसिया चेरी आए बेटे रास्ता ना जानला टामन गांव बोलबा भर दे रे भाई सीधा रास्ता तेतली खुटी जाइसी तन के गले नरंगपुर खटसी बे बुढ़ाए मु तो ते रास्ता को था पचारुनी बे हराम चता ये रास्ता दे कोटाई छबे थाई थाई आसिला सेई छकु तू देखे चला हे मते भलरे भलरे कहई दबे नो हेल सराय चाबुक संग बारी बारी तो पेंट उतारी देबी जारी छ तबे ओ जियो फोन खोजी बोललुस नी का कोनाल चा दुकान नदराई रे बुसरे अरे आमर तेस कर कल कल लागला আছে নাই বে বহুত ते जियोपन কথা কইবে কোটাই ছবে ছ ओय रे भकुआ से जियो फोन कइली नी आमर घरटा मिसा देखाइते মই तो धरबाक ना जानी काच फुटसी बोली माई जी के देली अछि रे सनमती खाइटा रे आइला छटला बे बारे बुढ़ा तो बुढ़ीटा बहुत सुंदर है जिवे मोर माल की नहीं मोटा मारन तो रायारन कोथारी कोनती ना हां तेरे आगड़े देख ले जनता अरे पछाड़े देख ले सेंता अलग रे लेगा घटी के जल्दी बोगा घिना के नकड़े नकड़े घेना अरे घाटी जगह सेटा तोर माई जी की बे बुढ़ा ए थरो तो टिके साइलेंट थाबे चाहे सब किताब करिबी तो बुढ़ी सही तो हला हइला बुढ़ी खाइटा बाबू এই রাস্তা দেই কোটাই ঝিওটা থাই থাই আসে মারো মোরি জগ খেরে দেখেছে তু তাকু দেখে চলা নাহি মতে ভলরে ভলরে কই দেলা বুড়ি জিও হলা বুড়ি रो काई देखिनी आले जियो फोन करता 75 ला कोई देल ना तबे मुई कोई बाटा बुझिले तो से बड़ पेटा रो मुई कोई देल नी रो जियो फोन আছে বাবু জিও ফোন বলে আছে যে এবে করে নাই রে আমার টকি নাই কি কলেজে নেলা আইলা বুড়ি মু তো তি জিওপন কথা কইবে ওহো এয়ারটেল কি বিলা এয়ারটেল মিশা আছে আচ্ছা রে ও সই তো বেশি মজাক কলরিবে ছাড়িবে নেবে এই अबे बुढ़ा ये थरो तो पाली आरी मग पचार बुस्ता अबे ये थरो तोते पचार जिबे এই রাস্তা দেই কোটাই স্ত্রী লোকটা ধাই ধাই আসিলা সেই স্ত্রী লোকକୁ তু দেখি চলা হে মতে ভলরে ভলরে কই দেবে বুড়া নহলে দেখো जो এইটা সকে বাড়ি বাড়ি তো প্যান্ট উতারি দেবি জানছো তো सनमती খাইটা आके हमें गुंडा बोली डर बुआचू খাইটা তো कॉन्ट्रैक्ट কন্ট্রাক্ট मिस्त्री खोजबा काइला च ना देखुस मुई कोई भी रे मुई मुई अबे कहो काइटा खोतरलुस कोटा स्त्री लोक बे हां मुई आका मिस्त्री लोक थापीरु सामान नाइ रे टाउन भीतर छाट लिया जी आज आसी हबो नै पर दिन को आसी नाइ बे मु तो ते मिस्त्री कथा कहरिबे कोटा स्त्री लोक कथा कहउछबे होय रे नर भकुआ मिस्त्री कथा कइलिन तोर काने काय कुकुर मुतला छ की मते तू भलो बाबरे चिन्हि नबे सळा तते मारू मारू जीवन तुम्हारी फिनिश करते विचार छ तबे राराई चड्डी पिंदबी ता নইলে কাই চেডি কুসলতে মার দেল ऊपर का खंड मारले ना तक चड्डी खुसलाई कर मार ए बुढ़ा হইল বুড়ি ওই মু কে জানি छु তুই কোন আই মু হউছি গোটাই গুন্ডা গুন্ডা কথারে ন হলে হাতরে ধরে মু খাইটা খন্ডা হে বুড়ি ওই তোতে গেঞ্জি দেবি বে খাইটা তোতে গেঞ্জি দেবি বে মকে গেঞ্জি বুঝ হবে তুই কত লোককে গেঞ্জি করি আইলি আছিস রে এ বুড়ি 63 63 yes যা তোরে আয়া গেঞ্জি হেই ও সই তো মজা করছ বে এ বুড়া
উঠরে মোকে ডাকলানি মোকে এইটা কোন জানিছ হ্যাঁ এইটা কোন তুই জানিছ এইটা কুকুড়া কাটবাটা তো সানটা রেছি এটা গাই কাটবাটা নাই নাই এইটা হচ্ছে বুঝালিবে বুঝারি Yes. যদি সেই ঝিয়াকে দেখে গে মতে মিথ্যা কৌতব তাহার কর হব জানিছ এইটা কাইটা এইটা কাইটা তাই রাই এ বুড়ি তো সেন্টার রে পুরাই দেবি বে আবে কহিব না যাইবা হইল বুড়ি এথর তোতে মু শেষ থর পাই বজাচ্ছিল এই রাস্তা দেই কোটাই মাই কিনাটা খাই কিডা মাই কিনাবে থাই থাই আসিবার মো নিজ অক্ষরে দেখেছি তু তাকু দেখি চোরালা হই মতে ভালরে ভালরে কই দেবে সেটা বলে দেখলি আছি রে আমি কোটি অছিবে আমার ঘরে তম ঘরে অছি আমি মতে শীঘ্র দেখাই দেই তাকু নেই বই জায়গা ছাড়ি চাল যাবিবে দেখাই পিলা রোকাই দেখাই বললাম সা দেখনি আলে দেখাই বল না শুনি রো দেখাইলি নি রো কহবে হেলে পিলা হ তোর হাতে তোর লট নাই কি তোলে সঙ্গারে মুই কই দেবি হ্যাঁ এইটা যদি তলে রখিবে তাহলে সবু সত কথা কইব তবে সবু সত কথা কই দেবি বাবু ঠিক আছে লে বুড়ি হ্যাঁ তোরটা বিসঙ্গা রে ঢালা মুন্ডা মোকে টেকাই আকরা তুই ওই আকলে দেখনি কই দেবি কইবি তো বললাম নি খাইটা বললুস পিলা গোটাই মাই কিনাবে হ্যাঁ সেটা দেখলি আছি রে সেটা মনা না করি দেখলি আছি আমার ঘরে সে আছে তবে শীঘ্র দেখাবে দেখাইবি বেশ কম নাই এটা মোর ওন্ড রাখিডা কি নাই মুই মুই এটা মোর ওন্ড রাখিডা মুই গোটে সে মাই কিডা বহুত মজা কলড়িবে মো সহিত ଆଉ ମଜାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ସତ କହିବ কইবি ନା ଦେଖିବୁ ଏ କଣ କରୁଛି ଖାଇଟା ନା ତୁ ଏବେ ତୀରେ ମାରିବୁନି ର ଦେଖାଇ ଝିଅ ଏ ବୁଢୀ ওই ସତ ସତ କହିବୁ কইবি ନା ଏସରା ଗୋଲଟିର ମୁଣ୍ଡ କରି ତୀର ଅଲଗା କରିଦେବେ নাই বাবু কই দেবি পিলা কইছি রে ছাড়া আ দুই লোক মোকে 1 লাখ ভিড় রে ভাই তার লোক গট লোক গলে কা হলা নাই রে কই দেবি বাবু দুই লোক মোকে 1 লাখ ভিড় দে রে ভাই এথর যদি মিছ কইব তাহলে তম দিটার মুন্ড গন্ডি অলগা অলগা କରିଦେବି ଜାଣିଛ ତ আবে ঘর তুই কাই মুই মরলাও তার কই বুঝবে কইবি রে দেখনি তুই দেখাই তাহলে কে কই ভাই এই ওই কবে কইলি নি পিলা কইছিবে না রো হই রে বাবু আমার ঘরে নাই কি কোন কুকুর আছে নাই রে কোন কুতরি নাই কোন কিড়া নাই মাকড়া নাই যদি আসি রেলে পিলা হ্যাঁ যদি আসি রেলে নাই কি তোর জোড়া কি বুটি যাও রে কোন কহিলো বে এই ମୋ ଆଖି ଫୁଟେଇବୁ নাই এইটা ଦେଖୁଛୁ ତ হ্যাঁ ଏ ବୋଚାଲିର ମୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଦିଟାର ଚାରିଟା ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ତ ସତ କହିବୁ ନା ମାଡ଼ ଖାଇ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବୁ ବେ এবার কই দেবি ଏଥର କହିବୁ ତ কই দেবি ଠିକ ଅଛି ଅବେ আইলেনি পিলা কই দেবি হই রে বকুয়া তোর ফোন নম্বর দেই রে সে টকি আইলে নাই কি মুই মিস কল মারিবি এরা বিলই টাকার নম্বর মাগবা গলা আছে 12টা রাতি ফোন করছি ঘন্টা রাতি তাকর ঘরে খেটাইছি বে বুড়া তো বুড়িটা ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ମାଗୁଛୁ ବେ ତୁ ଟିକେ ଏଥର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାବେ এই চিমরা ওপন রে ভকুয়া ଅବେ